ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद एकादश अध्याय भगवान श्रीकृष्णंकर द्वारका प्रवेश श्लोक क्रमांक 22। प्रहाभिवादनाश्लेष करस्पर्श स्मिखेक्षणे स्मितक्षणे आश्रास्य चास्वपालेभ्यों वरेस्याभिमतेर्विभुः। सर्वशक्तिमान भगवान सेठारे उपस्थित थिबा समस्त जनतांकु अनुरूप स्वागत कले। से वयोवृद्ध व्यक्ति मानकु नमस्कार कले, काहारी काहारी को आलिंगन कले, काहारी काहारी सहित करमर्दन कले। केतेक लोकंकु से स्मितहास्य करी कृपा दृष्टिपात कले, आउ केतेक लोकंकु से मस्तक संचालन करी स्वीकृतिर संकेत दे स्वागत कले, आउ केतेक लोकंकु से उपहार प्रदान करी स्वागत कले। एपरिक से नीच श्रेणीर चंडाल मानक प्रति मध्य निजर प्रेम अर्पण कले। भावार्थ श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्रीकृष्ण को स्वागत जणाइबा निमित्त सेठारे विभिन्न स्तरर असंख्य लोक उपस्थित थिले। श्री वसुदेव, उग्रसेन, गर्गमुनि अर्थात पिता, प्रपिता, शिक्षक आदि ठारू आरंभ करी बेश्या और कुकुर मांस भक्षण करुथिबा चंडाल पर्यंत समस्त उपस्थित थिले। सेमाने समस्त भगवान श्रीकृष्ण द्वारा यथा उचित स्वागत प्राप्त होइथिले। शुद्ध जीवात्मा हिसाब रे समस्त भगवान विभिन्न अंश अटନ୍ତି, तेणु केही तांकर नित्य संबंधर पृथक नुहंती। ए शुद्ध जीवगुड़िक मध्यरे जे जेपरि भाव रे भूत प्रकृति प्रति आसक्त होई दोषदुष्ट होइछि, से सेहीपरि भाव रे विभिन्न श्रेणी अंतर्गत होइछि। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्लास रे जो माने अंशग्रहण करछन्ती, जपा सेक्शन एवं भागवतम श्रवण रे उपस्थित अछन्ती, बहुत बहुत धन्यवाद समस्त। तो भगवान जेतेबेले धराधाम रे अवतीर्ण हंती, निजर आचरण द्वारा से जनसमाज को शिक्षा दियंती कि केई भली भाव रे मनुष्य तार व्यवहार आचरण सदाचार वर्ण करवा दरकार। सेतपई एठी द्वारकार पहुँचला परे भगवान तांको स्वागत करिया पई आसीथिबा समस्त जनमानस, एमिति कि गुरु गुरु वर्गंग ठारू आरंभ करी पितृ पितामह, पुत्र आउ साधारण वर्गर लोक माने, जनता माने, बेश्या माने, कलाकार माने, चंडाल अति नीच जाति चंडाल लोक माने मध्य सेठिके आसीथिले। आ भगवान कृष्ण समस्त को उपयुक्त व्यवहार प्रदर्शन करथिले। ये हूँ बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा। से जीवन में आम भी बेले बेले एमती करूँ, अनेक जगह एटा देखा जाए। दिल्ली प्रभु आवाज बहुत आसुची, कीप साइलेंट प्लीज, बहुत आवाज आसुची। तो एठी वर्णना कराउ जेमती आमे देखिछे अनेक स्थान रे जेतेबेले जने प्रवचक आसंदी, साधु आसंदी, गुरु आसंदी, गुरु को बहुत बड़ स्वागत करा जाए। तांको फूलमाଳ देई, तांको चिता चंदन देई गुरु को पई सबठारु बढ़िया व्यवस्था करा जाय था गुरु को स्वागत करिया पई। किंतु गुरु को सहित जो आसी थांती, गुरुंकर वरिष्ठ शिष्य माने, तांकर सेवक माने, तांकर ड्राइवर, साधारण लोक, सेमानकु कहि हेले पचारंतिनी। सेमाने बसिले कि उठिले तांकर कोन दरकार भल मंद ए कथा कहि हेले पचारंतिनी। सेते शिष्ट आचार होछि या प्रकृत रे जे केवल आमे गुरु को सम्मान देले गुरु प्रसन्न हो जिवे ताहा नुह। से देखुचंदी जे मो संगरे आसीथिबा अन्य व्यक्ति मानकु केमिति सम्मान दउछंदी, एवं ता सहित तुम परिवार रे तुमे काहाकु केमिति सम्मान दउछ सेटा मध्य गुरु लक्ष्य करनी। मुआको सेना शिष्य दे दीची, मो अंडर भक्ति करूची, मु ताकू गुरु भाव रे मु तार वरण हेछि, किंतु ये निज जीवन रे ता बापा को केति सम्मान दउची, ता मां को केति सम्मान दउची, ता पत्नी प्रति केमिति व्यवहार अछि, गुरु सेटा को भी लक्ष्य करनी। आ गुरु आम घर को आसने 4-5टा फूलमाଳ पकई दियो, तांको बढ़िया रेशम गदी दे दियो, 56 भोग खुआई दियो, सेथिरे गुरु प्रसन्न हेबेनी। तो मनुष्यर कर्तव्य होछि केवल आमर निजर लोक नुह, आम ठारू वरिष्ठ, आम समाजकंद, आम ठारू लघिष्ठ
ଏବଂ ତୁଚ୍ଛ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ନିହାତି ସାଧାରଣ ଜୀବମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ରହିବା ଦରକାର। ଇଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ଯେଉଁ ଆଚରଣ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ କାହାକୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୁରୁବର୍ଗ ପିତା ମାତା ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାହା ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ରସଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି। କାହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ନିକଟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହା କାହା ସହିତ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡସଅପ୍ ହାତ ମିଳୁଛନ୍ତି କାହା ସହିତ, ଏବଂ କାହାକୁ ଟିକେ ମିଠା ହସ ହସି ତାର ମନକୁ ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦୂରରେ କୋଉମାନେ ଥାଇକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଟିକେ ଟିକେ ହସି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁରୁକି ମୁରୁକି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଖୁସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର କେହି ଜଣେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିଦେଶରୁ ସେ ଫେରୁଛି। ତ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଣିଥିବ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ, ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଆଣିଥିବ, ତା ଭଉଣୀ ପାଇଁ, ତାର ବେଷ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ କିଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଣିଥିବ। ଆରେ ଦେଖ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଫରେନ୍, ନିଅ ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଣିଛି। କାହା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଆଣିଥିବ, କାହା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପହାର। ଏବଂ କାହାକୁ କାହାକୁ ବଡ଼ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବ, ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ମଥାକୁ ସାଉଁଳି ଦେଉଥିବ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା ପରେ କାହା ସହିତ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ସେ କରେ। ସମସ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଦ୍ୱାରକାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶହ ଶହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ବା ହସି ଦେଇ ତାର ହୃଦୟକୁ ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ଏଭଳି ଭାବରେ କରି କରି ଭଗବାନ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ନା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଆମେମାନେ 2.5 ଦିନ ପାଇଁ ଜଗତରେ ଏକାଠି ହେଇଛେ, ପିତା ମାତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ବି, ଆମର ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦୈହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଆମେ କାହାର ପୁଅ ହେଇଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେମାନେ ବାପା ମା ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। এই ଶରୀର ସହିତ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁ, ଶରୀର ଠାରୁ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉଟ୍ ସିଏ ଆମର ନୁହନ୍ତି। এই ଜଗତରେ ସବୁ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଚଣ୍ଡାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ ଆଉ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ପ୍ରତି ସେ ସଚେତନ ଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିରାକାର ନିର୍ବିଶେଷ ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମାଙ୍କ 21 ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଯେପରି ଭାବରେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଦୋଷଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଭୌତିକ ବିଭାଜନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ଧନରେ ନିପତିତ ହୋଇଥିବା ବଦ୍ଧଜୀବକୁ ପରମଧାମକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ସେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦତ୍ତ ତାଙ୍କର ଏହି ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଜୀବକୁ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜୀବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ଏହି ଭଗବତ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ। ସେ ଯେପରି କରିବ ସେପରି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କଥା ଶେଷରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ। କେହି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ପ୍ରଭୁଜୀ, ଦ୍ୱାରକାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ୟାମାନେ ଥିଲେ, ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ବେଶ୍ୟାମାନେ ଥିଲେ ମାନେ ବେଶ୍ୟା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ପୁରୁଷମାନେ ବି ଥିବେ, ନହେଲେ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କର କ'ଣ କାମ? ତାହେଲେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଏମିତି କେମିତି ଲୋକମାନେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ? ସେମାନେ ତ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠିକି ଆସିକି ଲୀଳା କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଜଗତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବନା ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ସେହି ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ବିବେକ ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବସର ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି।
आउ से भगवान जुग को जुग आसती शिक्षा दियंती कि तुम्हें मोर भजन कर मोर भक्ति आचरण कर जमी कलिजुग चैतन्य महाप्रभु आसुच्च कलिजुग तुम नाम संकीर्तन कर भगवत धाम को फेरी चलो जन्म मृत्यु चक्र उद्धार पाई जाओ हिंसा काम क्रोध मद मत्सर्य उद्धार पाई जाओ किंतु जीव एठिक आसी निज इच्छा जे जमी आशा पोषण कर फल मिल जड़े जदि कह केवल मु भोजन करी और शयन करी ताले नेक्स्ट लाइफ भालू हम सी खाइब शोब जदि किए जड़े कह माछ मांस भोजन करी ताले मांसाशी प्राणी ही जन्म हम नेक्स्ट लाइफ जे जहाँ इच्छा कर भगवान ताहा प्रदान करेंगे तथापि सबु जीव मान को गोटे अवसर दि जाए समस्ते भगवत धाम आसीपारे से भगवान आसिक शिक्षा दिखते जो मैंने उपयुक्त कार्य करेंगे भगवान सेवा पूजा आराधना करेंगे से नेक्स्ट लाइफ ब्राह्मण वैष्णव कूल जन्म हे तो तुमर इच्छा कौन तुमर पसंद कौन तुम पसंद भगवान के हस्त निक्षेप करती ना से जो वैषमता देखा जाइए विभिन्न प्रकार व्यक्ति मैंने अच्छा द्वारकापुरी यहाँ से निजर इच्छा जो से शरीर प्राप्त होती चेतना प्राप्त होती किंतु भगवान परम कृपामय से समस्त को समान भाव में कृपा करती ना चांडाल ना ब्राह्मण ना भिकारी ना दरिद्र ना बेश्या से क्या पातर अंतर करते ना कारण समस्त होकर सेवक समस्त होकर निजजन समस्त होकर अंश से आमर शिल प्रभुपाद कहती कि जदि जड़े मंदिर को आसुची भगवान दर्शन करने ताहले भाविनियो जे भगवान प्रति तार किसी संपर्क रही से मंदिर को आसे आउ जदि मंदिर अप्रसन्न होके फेरी जाऊँगी ताहले तार कारण हूँ तुम्हें तुमर अमर्यादा जोगु तुमर असत व्यवहार जोगु से लोकटी असंतुष्ट ही मंदिर बाहरी जाऊँगी किंतु आमे भावुचे उल्टा आमे भावुचे मंदिर को जी आसुची आमर सेवा देखी सी आसुनी तुम सेवा देखिक मंदिर को लोक आसुना बरं जो मैंने चली जाऊँ तुमर कदर्य व्यवहार जो चली जाते भगवान होते परम मंगलमय ये जगत रे जहाँ ठीक हो सब भगवान को इच्छा होची आ जहाँ भूल हो सब आम इच्छा जो भूल होची आमे भूल करुचे भगवान केबे हेले भूल करते ना भगवान होते परम पिता सुहृद सर्वभूतान समस्त मंगला कहीं बंधु होते भगवान तांको द्वारा कौन सी मिस्टेक हेनी से जदि ये जगत रे किसी वैषमता देखा जाउछि जदि समाज रे जदि किसी वर्णभेद रही विचार आचार प्रभेद रही ताहले सेटा होछि आमर निजर बदगुण अन्यथा भगवान होते परम स्वतंत्र परम निर्मल तो से शेष निर्यास होछि या वैष्णव शिक्षा होछि या कि आमे सर्वदा आम प्रैक्टिकल लाइफ रे आमर जो नित्यदिन जीवन रे आमे सब चेष्टा करबा आमे समस्त को सम्मान दबा गुरु आसतु कि गुरुंकर अन्य शिष्य मैंने आसतु गुरु भाई मैंने आसतु कि अन्य गुरु भाई मैंने आसतु कि जेकोसी साधारण लोक आम सामना को आसु जड़े वैष्णव पाखु जी भी आसो से केवल हतादर पाइबनी क्या केभली व्यवहार करने दरकार वैष्णव यही गुण रे भूषित हवा दरकार से वैष्णव मैंने समस्त प्रिय षढ़ गोस्वामी अष्टकम वर्णना करा धीर अधीर प्रिय करो धीर माने जो मैंने भद्र लोकंकर भी वैष्णव प्रिय आउ अधीर माने जो मैंने अभद्र लोक तांकर मध्य वैष्णव प्रिय हवा दरकार नारद मुनि जने वैष्णव थे सी देवता मान पाखु जाऊे पूजा पाते असुर मान पाखु गले से पूजा करते मैंने देख केते शिष्ट चलनी थिला से व्यवहारिक ज्ञान जदि जड़े मनुष्य पाखे रही से जगतर समस्त सहित मिसी पार समस्त सहित आदान प्रदान कर कृष्ण भावनामृत को प्रचार कर सो मोर इम्पोर्टाट हूँ व्यवहार ज्ञान आम जीवन में आम व्यवहार ज्ञान शिक्षा दरकार निजर पिता माता गुरु गुरुजन साधारण व्यक्ति धरी साधारण व्यक्ति पर्यंत समस्त सहित उचित व्यवहार करने दरकार।